Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sophia Montréal. مرحبا بكم عندي في قناة صوفيا مونريال. اليوم نقدم لكم وصفة ديال الكفتة في Ninja Foodi. Donc je vais vous présenter la kefta dans le Ninja Foodi. Donc si vous voyez, moi j'ai un Ninja Foodi de luxe. Donc la première chose, je vais préchauffer mon Ninja à 350 degrés pour une durée de 5 minutes dans la fonction bake. Donc أول حاجة نسخن Ninja Foodi ب 350 فahrenheit مدة 5 دقايق في l'option ديال الفران اللي هي bake. ومن وراها الكفتة راه شفتوها ديجا موجودة، هي واحد الشرائح ديال الطماطم والبصل. Donc la viande hachée était déjà préparée avec des tranches de tomates et d'oignons. Je vous laisse en bas dans la description comment mettre les épices dans la viande hachée. Alors j'utilise le panier du air crisp pour la faire cuire. إذا أنا تنوجد هذيك الكفيتة على داك الشكل في هذاك الشبيكة ديال air crisp اللي هي تتقلي الفريت بالهواء وبدون زيت. أنا ننزلها من ورا ما سخنات النينجا فودي ونعاود نصوب ليها هادوك لي زوبسيون ديالها. دونك ديما تنخلي غير 350 فرانيت مدة أول حاجة ندير مدة 20 دقيقة. دونك je replace le panier et je la lance pour 350 Fahrenheit pour la durée de 20 minutes. Après, quand il est resté 8 minutes, comme vous regardez, je vérifie la cuisson. دونك من ورا ما داز واحد المدة أنا تنشوف شنو كيفاش طابت. بقات ليا 8 دقايق، حركتها شي شوية ونعاود نسد عليها باش تكمل الطياب ديالها. بالنسبة ليا أنا ما تتعجبنيش الكفتة تبقى شوية خضرا، تتعجبني تكون طايبة مزيان. دونك إذا خليتها هذيك المدة كلها. بالنسبة للناس اللي ما تيبغيوها تبقى شوية فتية وداك الشيء، إلا بغاو ينقصوا في المدة ممكن. Donc, si vous remarquez, moi j'aime beaucoup la viande hachée très bien cuite, ainsi que les viandes, je les cuis vraiment très bien. Donc, pour les personnes qui aiment ça moins cuit, c'est sûr que vous pouvez toujours régler la durée de cuisson selon votre goût. Et il y a toujours moyen d'ouvrir le couvercle, ça ne fait rien, ça ne brise pas le cycle de la cuisson, puis vous vous arrêtez quand vous allez obtenir la texture que vous voulez. Donc, هانتوما تتشوفوا أنا خرجتها من ورا ما وصلت للطياب اللي بغيت أنا. ها هي تنزلها في الطبسيل ومن خصكم تعرفوا بان كل مره تتحلوا هذاك النينجا فودي الغلاقه ديالو هادوك الدقائق تيوقفوا، ولكن ما تاثرش على الطياب. دونك تيبقى مازال سخون وكل شيء. Donc si vous remarquez là à chaque fois que vous ouvrez le couvercle du Ninja Foodi, le compteur, la minuterie s'arrête et ça vous permet justement de continuer la cuisson selon le temps que vous voulez. Donc c'est sûr que vous allez vous adapter à fur et à mesure de l'utiliser. Vous allez trouver votre propre façon de faire, puis les minutes qui vous arrangent. Donc voilà, maintenant je vais placer les oignons puis la tomate. Donc c'est sûr que moi j'aime pas ça, les oignons qui restent quand même un petit peu croquants et un petit peu crus. Alors par contre si vous aimez ça, vous pouvez toujours garder le même temps de cuisson et pour les tomates et pour les oignons. Et sinon, vous pouvez les séparer. Donc parce que moi à la fin vous allez remarquer que mes tomates ont été très cuits, limite fondant. Mais encore une fois, c'est vraiment chacun y va selon ses goûts. Donc voilà, c'est reparti, 350 degrés Fahrenheit et pour une période de 7 minutes. Mais après ça, je vais relancer encore une fois le mode de cuisson parce que je voulais vraiment que les oignons soient vraiment bien cuites. دونك لا شفتو لاحظتوا أنا ما تتعجبنيش البصلة تكون مازال شوية خضرا، تتعجبني تكون تولي شوية مرهوفة. دونك درت أنا أكتر من 7 دقايق. في الأول درت 7 دقايق تنعاود نشوف واش وصل الطهي هاديك لا تكستور اللي بغيت، ولكن من وراها
نتوما اللي ما كنتوش تبغيو اللي كنتو بحالي تتبغيو البصلة طيب كتر من مطيشة، دونك بداو بمطيشة هي الأولى عاد ديروا البصلة، لأن إلا درتوهم بجوج دقة واحدة بحال اللي درت أنا، مطيشة غتطيب بزاف بزاف غتولي فتيتية، وأنا الصراحة أنا تتعجبني فحال هكاك، ولكن كل واحد والذوق ديالو، أنا درت ليها غير مليحة، كاين اللي تيبغي يدير ملحة، يبزار، ولا من بعد ديروا ليها الإقامة اللي بغيتو، المهم أنا ها هو الطياب كمل. Voilà, donc la cuisson est terminée, et santé puisque j'ai ajouté aucune matière grasse. Je vous invite à vous abonner, à liker, puis si vous voulez me laisser des commentaires, ça va me faire plaisir. À bientôt. هذه هي النتيجة النهائية بدون زيت أو مواد دهنية. إذا الطهو في هاد نينجا فودي تيخلي الأكل أكثر صحي على الأكل اللي موالفين حنا نزيدو الزيت أو مواد دهنية. ما تنساوش تابوناو وديروا لايك، ولا بغيتو ديروا تعاليق مرحبا بكم، مع السلامة.